Dabari desem kursot vodkay nafta didum u sari sardodav yubkay tarang ta didum. Tema man da чам барнома дигам гуфтагим ки мақсад байнмон кам тарак нафаҳмишидагӣ буд. Агар ки шон визов дода бошада барон, значит и батл нархушганда гарон. Медонӣ чи хеле ҳамара кад ҳайрон. Не аяҷат тасуш аяҷат дастойняй. Ашо батл агар райдер шона барона. Боям та мебра. Боям бит аяҷати мухлис ма барои ки ҳар одам ҳамин кора карда наметавонад. шарики барномаи мо ҳастанд ширкати дорусозии софсавдо. Агар шумо худро фарбеҳ ё хароб кардан хоҳед ва ё мӯи сари шумо мерезад ва ё дар бадани худ сафедшавиро эҳсос мекунед, пас ба ширкати софсавдо муроҷиат кунед. Салом алайкум подписчикони канали Меҳроб Про. Имрӯз бо ҳам барномаи як репер. Меҳмони барномаи мо МС Шурик. Хуш омадед брат. Раҳмат ки сухани моро нашкастед дар барнома омадед. Саломати хуб дигар кор бурӯч хеле. Соз хуш мо. Аввал пурси ки нё ки сразу саволо сар. Хеле маъқул тай брат. Хай зиндагӣ кор бурам аштяга. Хе боша мерем ай қисми саволо. Мақсади асосии ту дар ми реп чия? Мақсади ма дар реп чия? Қатъи мухлис ҳама вақт будан. Бо ай тараф як ҷиҳат даход. Ай тараф ҳач хеле ами мегӯям ку ки ҷойда ки омӯхта мешай баъд ӯ чанд мақсад мемонӣ дар вуҷуд. Сади гап ки дар оянда ами реп ҳам даход ёфтан, ҳам қатъи мухлис наздик будан, ҳам дарди дили нами қадар мардума бировардан. Главни кадомаш қатъи мухлис будан ё ки даход ёфтан? Иҷа главни ҳарсеш главни брат. ҳарсеш дар кора. Мухлис набоша даход намешавад. Аво мақсад будани мухлис хубе. Хубе ки даход мета беҳтарин. Мегзарем ба саволи дигам. Ту метавонӣ гуфта ки дар соли 2021 ралли кардан реп мегзарӣ? Не ҳеҷ гуфта наметавонам пока. Чӣ ба навигарӣ карданӣ неси дар соли? Не навигарӣ карданиам иҷа ҳар ихелайда мақсад мешава як ҳолате ки дар як рӯста ҳамон одама мегзарӣ. Не ки бо ҳолате мешава ки ҳами қазур мезанӣ, не ки намегзарӣ. Ин маъноира дора ки як трекет яке хит мешава бо яке ягон треки зур мехонӣ ки дамои декабр мегзарад 2020. Мақсади гапам хеле диққати ҳамаро ҷалб мекунад. Дар хидаш ва вақте ки ту дем трека уже мехонӣ мардума этаж дад кардестан хиёл мекунанд бо айда зудтарша меброрӣ. Ҳамин чиз туда мотиватсия мета мумкин ки 10 та евро бигзарӣ. Иҷа дар соли 2020 ҳамин солда ба филм навигарӣ кардаги неси дар рептоҷи? Кам кардаги ягон трек чотка гузаштаги байни мардумда ки дар ягон ҷо худат дар гӯшда расидаги боша ки бест ками треки ман ҳама ҷуда паҳншидаги боша. Ай ҳамаи трекум? Не ҳамин треки ки 2020 хондаги боша ягон трекат. 2020 инами як треки нав хондам недавно конкрет дид мақсад качат кард. Номи трек парени нав там дидам. Метавонӣ камтарша бихонӣ ба овози зинда? Метавонам. Ма чётки. 100%. Ам треки комушки чуткаем, значит даю тихомона. Беҳтарин. Ягон треки дазлада зидагӣ ҳастӣ? Не. Астағфируллоҳ. Не. Ягон трек шанд зида? Ягон трек шанд. Чун да ма қабулш намекунам хма реперов. Комментарияда кадом ясаге ки треки дазлада зидагиши? На, навай, ты фаҳмидеста? Навай, ки ман мефаҳмидем. Оли бисёр саволро мефаҳмидем. Ҳай давай, бибинем. Ба фикрем ки ай батли Шон Райдер дар як дорӣ. Хоб. Ба гуфти ту дар ин батл рӯзи 22 мегзара дар Москва. Даже ма бахтдор намедонам бо шон видеошам ма дидам я мис. Як бор отказ. Не, гуфт ки мақсад даӯҷа не дар Тоҷикистон мегзара ку. Анак ма як видеогаша тамошо кардаги будам бо гуфтан ки не. Ба гуфти ту дар ин батл кадомаш ғолиб мебурад? Шон. Чӣ ба ки ин минои Шон? Барои ки алибои тараф боям та мебра. Боям бут айҷати мухлис ма барои ки ҳар одам ҳамин кора карда наметавонад. Озина ма бурам як ҷода бой битум мақсад когда реально мебини бой дадаге кадом мухлиси ма чӣ мекунад? Леки мақсад наметавонам, леки мардако метавонанд. Айҷати ҳамин гуфтаги хумона мебра. Аддим вариант чаме ки ӯ қадар сол батл кардаги нестай. Дар чиво қызиқи замин батл дае ки кайф мекунӣ. Хел мекунам ам хеле баромад мекунам. Ҷашан бубре.
چند سال شد ریپ میخونی؟ نه 10 سال میشه. همین 10 سال یگان سالی بود که خطا ستاره ریپ میحسابیدی. هر آدم مقصد внешний нога внутренний میکنه چی بانه؟ когда که میکنی همون تو در مقصد زور رزولتات نشون میده چه خیلی خیلی قدام میده بود داشت. در همین 10 سال ریپ خونید کدام ریپت کانکریت نگذاشتگیه؟ حیاتی تلخی دخته زندان. نه من فکر افتادم نه حیاتی یگام خیلی چی نیست اینه که در چند کس ممکن شیده باشه تقریبا در 20 آدمو. درست هم خیلی چه خودت ساختگی؟ خودم گفتم همین چیزا برای که یک علا آدم ایده تاجیکستانی ما یا که در دنیا ایسری همون آدم مقصد اختارش نخواه نگذاشته باشه. صد ترک گوش کنی خیلی میفهمی چی گپ شپ دیگه در این ترک داره. صد فویزه. ممکن معناش خوب ترک بود با مضمون ترک بود ممکن همون سبب خیلی چیه. زور. بهترین. خودت مخلصی کدام ریپری؟ کدام ریپری که ساز بخونه. کدامش بسیار گوش میکنی ترک؟ مثلا من پستانی شان گوش میکنم. شانا کدام ترکش معقوله عشقی؟ همش. لبوی ترک. لبوی خیلی زور میخونه. آره می استیل تا شان کدایی. ما وقت دارم خیلی کدایی. باز دیگه کدایی استیل. اوزه نه ماننده نو گنگ پیشینه. هر یک آدم استیلی خچه داشته باشه باید. تا فکری من که یک وقت باید خطی شان امسی فیت میبروردیم. خب. اما فیتون چیه دیگه؟ تیم را من تا چند برنامه دیگه هم گفتم که مقصد باید کم ترک نفهمیش دیگه بود. با بیادم کریس دازل برام. دازل؟ با چی بود؟ مقصد خیلی توره. بعد دل نگی برات 100%. کارچه هم خیلی گپ چه خیلی بسوسی نمیشه خدا رفت و سازه. اگر رالی ویزا بتات قبولش میکنی؟ میکنم چه بنا میکنم. رالی که خبر. برای که ایمینای خیلی مرده کمش نستن. نه آیا جاز تاسوش آیا جاز دستای نیای. دا چی دستای نیای؟ دا اوروانی که مقصد ما چنیو نشیدم. فهمیدی نمی جهت مخلص کتی خیلی مرده می‌نات کات تونیش. چه کدت رویز میتاد تو کتی نمیبروی. تو میدونی که تو در رزولت دسته. لبوش کت میبروی. یکمش که ویزف نامتا. تیمش که ویزف تا قبول میکنم. آخرت باوری داری که 3 راوند قطعش میتونیش کدام. چند راوند دارم فلان ببرم من باید تمام بزنم قطعی. آخرت باوری نیستی. 100%. نکی این خشیدنش ممکن نیست. اون مقصد نه اومده ویزف میتا نه. هم خیر نه سلام علیکم. ما اولش که باتل نمیفرام میکنم. ما دای چیز عموما نه ایهوداش بگم ببرم. چی باید اما ترک اندرگراوند یگام سال خونده بودم یکی خوندم کیف کرد مردم. با ما چیزای چینام استیلای داو درونی رپ نشون دادم که مقصد اما اجداد نداشتن کیف کردن. 100%. او значит من باتل شو تیار کنم میتونم. چیز همین چیز مادام چه بگم اینترسی نیست ایده برایم خانم بخوام شد داشتی ای پاتریکوی حیاتی ایام خیلی ما راش نختم میخوام هم خداشی برام 100%. ای خدمت برای وجه نیتو با فکرم که ویزفی کیرا رایدر اتکاس چیدگی بود ویزفا شون ابرادی دا بارون داد شیندگی خب میتونی که فریستایل بزنی با فکری من که خودت خیلی دا چند بار ما تماشا کردیم فریستایل مشتی میزنی تیما یعنی باتلی بارون شوندا کم تا فریستایل بزنی که همین فریسو از دوشی راحت کنم 100%. اشوق باتل اگر رایدر شونه بارونه. هر سیش نمی چوت که. اگر که شون ویزف داده باشه دا بارون، значит ای باتل نرخش گنده گران. میدونی چی خیلی هم حرکت حیران وقتی که بشه دشمنان بشه ویران. в общем از دوشی همتون سلامت باشین اکی شبوز اکی بیروز رایدر 100% هم کسا بربوری خانم و شما دا مقصد چه بگم ما کنکریت مخلص شانم نکی کدوم که تمام بات زور کچات کنه ما همون را مخلصی میکنم فهمیدی نه همیشه همتون دا مقصد بربوری میخوام داشت سوالای دیگر دا مگذارم اگر ممکن باشه بسیارم خودت باتل کردنی نیستی вообще یا اون کسی ویزف دادن نیستی نه یگان ذات یادم دارم ویزف نمیدونم چه حالی جلان که باتل نداری؟ نه ما فقط کلیپ کینو اینا چیزا داریم کینو دام بازی میکنی؟ او پاکای پس هیچ چیزا تایشی اخیران ترکی خوندگی کدام ترکه؟ اخیران ترکی خوندگی دیره چی؟ دیره دیره؟ نومی ترک دیره عشقیه چه؟ او جدویه پروستا
номш интересный. Хато кадита дерай, да? Канта Шабахон ки номш интересный. Давай припев дура. Хато кадита дерай, мане бугума мерай, иди лай хамацерай, марги дарду дяк белай. Короче, ами трегам хеле, а души брумадаге. Мумкин амирам качат кна, агар хуб даст кидиш кна. Ранги кеш хонаги. Кама наведем, ки ма припев намехунду, ма аве любителам хеле припев да он. Соф ам тараф. Хочу ранги касе ки бушам, ма мақсад ами чиз да намекадам, намегум кам хушкунам да куплетон. Сад фойзане ки навигариот кама дари. Хайт саломати соз набуд. Саломати. Коронавирус шуда. Не, астағфир. Чӣ баво? Не, просто хайт. Инозирам азам нест грип, мақсад реп чихе мерай, овозат гирифтагӣ да пеш метафҳмӣ, ҷаки мехунӣ. Мақсад ҳам безе мебуроя, ҳам ника чизи немебуроя. Пака мегум то сосидан ма ҳам треке ки да навбатӣ бояд буроя, ҳам треки навбатира мо нависта пурмазмун мекунем. То сосидана репетитсияш мекунем. Вақте ки сосиди уже увери на те трека метони ки качествени хони мотивация бутада. Мақсад маҳсулоти хуб тайёр кунӣ. Ғайри реп да ягон ҷойга кор мекунӣ? Ман рости спортсменам ҳастам. Вақт студияам дорӣ? Студияам дорам бо сабинарек зада сихта ба. Мақсад бекорӣ да хайна студия пай студия набуд зал. Хай ҳозирам вақт меёвам кам мерам. Мақсад барои саломатӣ. Дига бекорам нестам хел мекунам. Ба наздикӣ қатъи ягон репер фит надорӣ? Ягон репере ки нормалӣ башносаш мардам? Намедонам пака оле. Пака ягон кас ба жиланка нест? Не, пака мехӯрам тоқа мегум бихонам. Беҳтарина. Бародаро, барномаи мо ба ахир расид. Чӣ гуфтани оиди барнома? Барнома то ништяк чотки. Маъқул шуда? Маъқул. Канали бародар дар комментария мемонем, бидурем подписатсия кунем бародаро. Бародаро, ҳамад як хоҳиш мекунем ки нами кругляке ки мебинем канали Акбар Про. Бидурем нами канали бародар да подписатсия кунем. Беҳтарин кор мешавад. Ҳазор раҳмат.